কিন্তু ନ ଆସନ୍ତେ ପରି ମିଲରେ ବିଳମ୍ବର ସୂଚନା କିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସର ଜେମାଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ କିଏ ନ ପାରୁଛି ସେନି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। पिता उठ कांति मनवंता पुण्य माँ तते देखी गला मोर दुखर जंत्रणा किपरि उद्धार माँ व्याकर बलरू देखतु पिता ए वीर रक्षा कले मते महाबल बाघ कुमारी अनेक आनंदर कथा धर्मवंत राजपुत्र पायुछि मो एवं मजमा सूर्यकांतिर स्वामी राजा प्रजा बंधु बांधव नियंत्रण कर्णाटकपुरे गरीबी मगर उत्साह बागर समर्थ करी ठीक अछि बुझियो महामंत्री सुनो पिता रोक्या होता दोनों थोड़े सुंदर जमा शत्रु को मारे जाए परिचय बचाए एवं स्वामी प्राणेश्वर सुनो पिता रोक्या घोषा तनु धरो वीर सुंदर तनु धरो वीर सुंदर राजपुत्र होते तबे मु जानिबी कि करी सुनो तो पिता निसंतान देशर ओतनुरे
মতে মহাবল বাঘକୁ মারি অনেক আনন্দের কথা ধর্মবন্ত রাজপুত্র পাইছি মু এবং ମୋ ଜେମା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ପ୍ରଜା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଦେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପରେ କରିବି ମୋଗଲ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ କରିବି ବୁଝିଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ଚାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିବା ଆନନ୍ଦର ଭବନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ज्येष्ठ भौणी तिलोत्तमा आम मास पासुरी देई स्वामी आमर गले कन्यार सन्धाने परे परिस्थितिटा कोण हेब आमर भौणी भविष्यत को चिंता कले कौन अछि गछ को न देखी पड़ को आशा करबा उचित नुहे मो ना भौणी पुणी भविष्यत को चिंता करबा को पड़िबो सुन बहुणी लो किलुदी करिबा सुन बहुणी लो किलुदी करिबा सुन भौणी लो कि उपाय साजिबा सुन भौणी लो कि बुद्धि करिबा स्वामी आम कथा सुपेली
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା ଶୁଣ ଭଉଣୀର କେମିତି କରିବା କେମିତି କରିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ चिंता करो नहीं पद्मावती जदि सामान्य शत्रु कले बड़े कुटे चक्रांत करी देशांतर करेबा ठीक अछि बड़ भणी थुनेवा एठी देखो राजा पहुंची गलेनी अपेक्षा रहिबा सजनी आजर जनी धन्य सजनी आजर जनी मोरे रवि पति के बानु आजो
तारा देखी ओ जोगी हसी चांद हुईला मोची मोरे रवि प्रभु के भानु आज हुईला लाज हुईला बुझले थोड़ी बुझला ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁ କଳେ ପଡେ କୁଣ୍ଡ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଶାନ୍ତର କରେଇବା ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ प्रकाश कर स्वामी सुनिवास मतंगे ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଅତି ମଙ୍ଗଳର କଥା